Bela-bela hambai, ku kaham jotono dibor kaham, joto media ani rangsak ni media rongo. Je norok কয়েকদিন ধরে নরক যতন লুকনা মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া যতন নরক লুকনা যে আনি উপর যে চিনি বরংগনাং সুদীপ বর্মন এলপি সাহেব চিনি বরংগনাং জিতেন চৌধুরী আনি উপর যে লেম তুমানি ইলিগাল তুমানি মহাং তাও কাইসা কাইসা নং বিসমা যতন সালা উইলানো চিনি বরংগনাং সুদীপ বর্মন আনি উপর সাংবাদিক সম্মেলন খাই বরফ থাকা যে এডভাইজার সমনিও ডক্টর ইলালুদ নি নক आं 7 কোটি রুই পাই গায় বরংগনাং সুদীপ বর্মন आं চ্যালেঞ্জ খাই যে ও যে এডভাইজার সমনি নি নক आं पाइया सम्पूर्ण म ताताल सम्पूर्ण म मिथ्या आनी बुमुं खाराप खायना बगैसे बमुति खाइ दङ चक्रान्त खाइ दङ आनी जे केरियार भविष्यत केरियार खामियानि बगैसे आं बेलाय न मुक्ति कलाय तिनि आनी दुख नांगौ मुक्ति बकलायो काबो काबो सालटामदा सां कापखा तिनि आं तिप्रा सांगै आं तिनि ओ हानि बसांगै ओ हानि भूमिपुत्रंगै आं खायनामो संबो खायमिया कारण सुदीप बर्मन संगे खायमानो कोटी कोटी रां खायमानो लिगेल इलिगेल नामे बेनामे खायमानो जोंखाय खायमिया जों ताङै जों तिप्रासा खायना थांगाय न जोंनि को पिसिसा खायना थांगाय न বিভিন্ন মিডিয়া আনি তাকুক মিডিয়া তাকুক আনি ইউটিউবার মিডিয়া তাকুক মিডিয়া সব আনি ওরা খাব্রং খাব্রং হনুকা এই মতই মতই হাইফোন আं দুখনো আনি তাকুক মিডিয়া দङ ইলালুদনি নক মো आं पाइया आं जाजाय खायनायखा सार्च खायखा जे इलालुदनि नक 29/1/2024 আগরতলা কর্নেল চমনি মিডিয়া নেট নি মালিক পার্থ সরকার সে পাইও রেজিস্টার খাই পার্থ সরকার 60 কোটি টাকা তে পেট্রোল পাম্প তং হুনই যে তেলিয়ামুরা পেট্রোল পাম্প তং সামনে মঙ্গই বিহিরনি মঙ্গই তেলিয়ামুরা কোনো পেট্রোল পাম্প করি তেলিয়ামুরা আনি বিহিরনি মঙ্গই কোনো পেট্রোল পাম্প করি যদি ন প্রমাণ খাইমেয়া হংকাই সুদীপ বাবু যে আনি বিহিরনি মঙ্গই পেট্রোল পাম্প তংগু যদি ন পেট্রোল পাম্প যদি তংহাকাই তেলিয়ামুরাও মবো आं চ্যালেঞ্জ খাইও তিনি নিসিমে आं রাজনৈতিক জাকানা पेट्रोल पाम्प যদি তংহাই তেলিয়ামুরাও আনি বিহিরনি মঙ্গই যদি ন ও পেট্রোল পাম্প যদি ন করিয়ানো তঙ্গ হংখাকাই नोंबो पलिटिक्स कैरियर माया गनाय ननो आं समय नाय जे एडवाइजर समूहनि पेट्रोल पाम्प तंग हुनै जे आनो तिप्रासा अंगै आं तिप्रासा बसांगै ओ हानि बसांगै नोंगानो हा खुक नंया साक नंया खायमानि खुक नंया साक नंया खाय सामानि मनो जदि प्रमाण खायमिया आंखाय ननो आं 48 घन्टा समय रिखा 48 घन्टानि बिसिङाव नों मेडियानि बसखां फाइमा साफायनाय 48 घन्टानि बिसिङाव नों माबा सानफायनाय 48 घन्टानि बिसिङाव साय पाइ हांखाय नों निजेनि भुल स्वीकार खाय हांखाय आंनि बागै मानहानि केस खायनाय आंनि बागै मानहानि केस खायनाय खय बेहाले बारिबो पेट्रोल पाम्प तंगनि सावारि बसानि बुंगुइ आनि बसानि बुंगुइ खय बेहाले बारि कोनो पेट्रोल पाम्प करै एकमात्र तिप्रासा बसा যদি না কোনো চেরাই যদি না মাধ্যমিক পাস খাইজাক তংহাকাই ব অনলাইন এপ্লাই খাইমানো অনলাইন লটারি ইঙ্গো
ওরা কোনো পয়সা বাই ও জায়গায় কোনো করপশন গিয়া যে আনি বুসা LY মাংখা মহঙ্গা LY মাংখা জাস্ট LY मानद्रप से गया लोग पेट्रोल पंप खाया को पेट्रोल पंप खरी को ताबो वा उदांग नो न्या साइमे को जो तो कागज छे सिंगे को बाहाय गई छाका बाबा नी पेट्रोल पंप थांगे आं थक दाया पेट्रोल पंप से करेंगे नंबर थक दनाय पेट्रोल पंप से करेंगे नंबर थक दनाय पूरा ताताल मोबो पूरा ताताल पेट्रोल पंप वाली करे खोइबो पेट्रोल पंप करे तेलेमरो कोनो पेट्रोल पंप करे कोनो जगह पेट्रोल पंप करे जदिनो फुनु माखा आं तीन सिमे आं राजनीति जाकारि नाय तीन सिमे आं राजनीति जाकारि नाय आं साका फुनु माखा करे बोलाय दिन रो नरम लिस्ट रे पेट्रोल पंप नि लिस्ट पूरा खोय डिस्ट्रिक्ट नि लिस्ट पेट्रोल पंप खोय डिस्ट्रिक्ट नि लिस्ट खोय डिस्ट्रिक्ट बड़ पेट्रोल पंप तो बड़ पेट्रोल पंप तो पूरा खोय डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप नि लिस्ट उरो आनी बसारे बुमु करे आनी बिहिनी बुमु करे लिस्ट पेट्रोल पंप करे ते तिप्रा सांगे ओ आं बेलाय मकल मुक्ति कलायो खाजाले ताखुकते बुकुसं ओ रांसांनि ताखुकसं ओ तिप्रा सदफा कलायो तिप्रा साका खाइमाया तिप्रा साका नक तांमाया तिप्रा साका होटेल तांमाया तिप्रा साका कोनो खाइमाया अथच जों हानि बुसा भूमिपुत्र जों तैयारनानै फाया विदेशनि फाया ओ हावा जायो ओ हानि बुसा रक नरक वान सुक दिन नरक वान सुक बिनादि वान सुक नन गक्सि सावो ओ हानि बुसा रक न आं तिप्रा सांगे दा अपराध खना तिप्रा साबो सांगे दा आं अपराध खना वान सुक नदि खाजानि ताखुकते बुकुसं ते आनी मानी कॉकनो आनी तिप्रा साबासानो बेलाय सेलें रिखा आनो सेलें रिखा मतलब सारात ओ हास्तेनि जत तिप्रा सानि मानी कॉकनो ब सेलें रिखा तिप्रा सा कॉकनो ब सेलें रि कॉक साका नरक जत मीडिया नुखा प्रो बेंगाय तिप्रा सानि कॉकनो बेंगाय छामानि नरम जत मीडिया थन तो जत मीडिया रं थांग जापायो जत तिप्रा हास्तेनि लुकरं थानि आं जापायो मुक्ति क्लायो आनि तिप्रा सारंनि बले ओ तिप्रा सारंनि कॉकनो पर्यन्त जों सादिन कै साइमिया कॉकनो बखा खुलुगै साइमिया बेंगाय जागो ओ तिप्रा साबो सार बरंनि कारणे सुदीप बर्मन संनाया चिनि बरंनो ओ सुदीप बर्मन शर्मिर बर्मन संनाया चिनि बरंनो गोबागैनो हानानि बागै ओ सुदीप बर्मन संनाया चिनि बरक पुचुक साखा काथुंनै ओ सुदीप बर्मन नाया चिनि बरंनो होटेल थुं चिनि बरंनो 5 तला बिल्डिं थुं चिनि पेट्रोल पंप थुं चिनि रेस्टुरेंट मालिक थुं चिनि गाड़ी घोड़ानि मालिक थुं नाया दिनै जदि नायखाखै बदिनि आनो व्यक्तिगत कोनो दिनो आक्रमण खाइगला थुं व्यक्तिगत खाइगला थुं हानि खाजान ताखुकते बुकुसं बेलाय बखा दुखु नांगौ मखलनि मुक्ति क्लायो खाजानि ताखुकते बुकुसं बेलाय बखा नांगौ आनि तिप्रा सारंनि बले ते आनी सम्पत्ति आनी प्रॉपर्टी बरनि फाइनि सं 25 बछर 30 बछर आं कन्ट्रेक्टर खायो गवर्नमेंट कन्ट्रेक्टर खायो गवर्नमेंट लाइसेंस दंगो आनी आईटी रिटर्न दंगो आनी ओ जगह 30% से ओ जगह 30% से ओ जगह आनी वर्क ऑर्डर दंगो जगह प्राय 10-20 कोटी टाका वर्क ऑर्डर दंगो वर्क ऑर्डर दंगो जगह आनी बैलेंस शीट दंगो चार्टार अकाउंट नि गो दंगो चार्टार अकाउंट नि आनी बैलेंस शीट दंगो ऑडिट रिपोर्ट दंगो आनी कोटी टाका नि आनी रोज बैलेंस शीट दंगो कोटी टाका नि ऑडिट रिपोर्ट दंगो बैलेंस शीट दंगो आनी कोटी टाका नि वर्क ऑर्डर दंगो आनी वर्क ऑर्डर दंगो पूरा वर्क ऑर्डर दंगो वर्क ऑर्डर नंग फुनो गानो गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर पूरा गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर पूरा 89 सननि 88-89 नि सिमे आं कन्ट्रेक्टर खाइफैयो आं तिप्रा सा ते कन्ट्रेक्टर खाइनो आंगाय मानायनांगौ नरक जतन साइमन निजिनि मानायनांगौ आनि निजिनि जेसीपी को दंमोन जेसीपी
Ani nije nije sipi to. Dozar tong ani nije nije sipi dozar. Tongman. Dozar tongman contractor tuyo. Te dorong ni bising te ang sawo. Ani মা বাবু তাকু বুকু সব গভর্নমেন্ট সরকারি চাকরি আনি বাবু খাইও সেন্ট্রাল চাকরি পোস্ট অফিস ডিপার্টমেন্ট খাই আনি বাবু তে আনি আমা খাইও সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সমাজ শিক্ষা দপ্তর মাস্টার খাইও আনি মা তে আনি মনাই খাইও সরকারি কর্মচারী ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী তে আনি বাইসং খাইও আনি কুমুসং খাইও গেজেটেড অফিসার মাংসে আনি কুমুসং আনি বাগিনা খাইও ব্যাংক ম্যানেজার State Bank ni manager, te ang jadi no kaya ani kai, mana ang kai meya, ang kai neka ang kai meya, te maso 65,000 kai mon, 1.5 বছর ka busuk kai 65,000 by 1.5 বছর kai, ora 11-12 লক্ষ টাকা, 11-12 লক্ষ টাকা payo, ngai lembu sora hai jaga wo. 90,000 kaya ang jaga pay mali ada lembu sara hai jaga rogo 90,000 kaya jaga pay mali ada already mo building kasam birmoni depon mani no kasam o no kasam no si painari go mono repairing khayo kaisa media rok thangai phunu goi tongai kha কোটি হাজার কোটি টাকা ni snam to ani je musuk rang rok tongmani musuk tongmani ul lembu sarani no 90,000 bai paimani Mufur payment sara 90,000 khlai 90,000 bai paimani mo bo bisho sar bo yara mo paisona 2300 বীরমণি দেবর মান থানে পাইও বীরমণি দেবর মান থানে পাইও বীরমণি দেবর মান থানে পাইও নক কসাম আগিনে নক তাংজাক বিল্ডিং নক তাংজাক নক কসাম মব রিলেশন সম্পর্ক বাহানো যুগ নক কম রাং বাইকলাং থাকা বীরমণি বাহানো যুগসে তাকু বুকুক বীরমণি বাহানো যুগসে আনি বুড়ো তাকু বুকুক bini 2 tala building no boklangai thanga kom rang bai ar building agino tangjak tabo kicha micha maintenance khaimase already more dolil porcha te ani bai ani burui duita mobile tower to maso 60,000 ka mano মাসো 60,000 টাকা মানো দুইটা টাওয়ারও 14,000 মানো 10 বছর ছাকানি ক ওই এগ্রিমেন্ট পুরো তং আর প্রমাণ নং না এগ্রিমেন্ট ওই এগ্রিমেন্ট ইকো টাওয়ার নে এগ্রিমেন্ট ভারতীয় ইনভার্টার টাওয়ার ভারতীয় ইনভার্টার টাওয়ার আনি বুড়ই প্লাস আনি টাওয়ার 10 বছর সাকানি সিম মাসো 14,000 ফাইও প্রায় 16 লক্ষ টাকা ফাইও তাবুক রানিং তঙ্গো টাওয়ার তাবুক চলি তঙ্গো রানিং তঙ্গো মাসো 60,000 14,000 মানো পুরো মোটামুটি হিসাব ফাইখায় 10 বছর 16 লক্ষর মতো te flat payon saka Delhi wo busuk pai 20 lakh pai kya ura botam saka কোটি ni flat pai kya so 20 lakh pai kya ko flat register flat pai kya sir of flat payment nang cash by the fine and loan by
आं सानाय कायसा 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 सानाय फ्लेट पाइका orang borani mangka ang sengan norok o 20 loko boran mangka o 20 lakha ang Ezekiel Builder Private Limited ni thane ang nun nakha mo hai agreement Ezekiel Builders Private Limited Builders Bontan lun nakha 25 lakh nukha 25 lakh lun nakha 25 lakh binthane 25 lakh taka lun nakha or building painani bagai 25 lakh lun nakha builders ni thani o builders kai boromora hatai kotoro jendor tabuk je kok tisane boromora hatai kotor je nok kotor tisai tong chamani jaga ani mo builders stock jaga hotel khanai resort khanai mo o builders Ezekiel to builders tangi tong mo bobai contract kha 40% ani 40% ani 60% bini je profiting money o building tang tong 40% ani 60% ke bini o builders ni borok o je builders bini thani angna ka 25 lakh nakha 25 lakh lun na hoy o 25 lakh lun hoy Delhi ni flat paikha te 5 lakh tong sir tomre ang sanai te ani te kabang ma tongko 사실 사회고 악마로는 앙오라 순지 가년이 세강한 비즈니스맨치 아니 라bar bagan tongo 아니 이트바타 15বছরে ইটবাট 15বছর নেবাga ইটবাটা দিমানি 아니 বাবুনি জায়গা 아니 দাবরানি জায়গা 200 কানি সম্পত্তি tongo 200 কানি বর্চা জানাই ক্ষেত 200 কানি बाबू आनो बागी रिखा 30 कानी ते आं निजि पाइमो तो तंगहो राबार कायजा कुआई कायजा आनी ते फाराम तंगो वाक फाराम हुंदे आन वाक फाराम तंगो वाक फाराम दारा नरक sir wak compose gawa mo आनी कामिवा नरक थांगा नुगुइ मानो वाक फाराम कट वाक फाराम बाबू मो तंगो वाक फाराम जदिनो राजनैतिक जदि खायावै जदि वाक फार्म जदि थाङा खाय बछर 10 करोड़ इनकाम खाय आन खायमनो रान 10 कोटी टाका वाक फार्म तंगानि वाक फार्म मो 2023 से आं मन्त्री मानु मनि सगां आं 1988 नि सिम आं बिजनेस खायफियो आफ्रो जि बिजनेस खायफियो sir engkai ते ग्रामीण बैंक नि लुन ना ओय 19 लक्ष लुन ना खा लुन ना मन कागज न फोन ना 19 लक्ष नहीं देखो 19 लाख लुन माने कोई तारीख 13 मंगिया कमी ग्रामीण बैंक नि थानी आं 19 लाख ना खाप लुन 18 19 3 12 19 लक्ष त्रिपुरा ग्रामीण बैंक मंगिया कमी ब्रांच मोर आंना उताम खायका नरक साइमाना ना मोर आंना वो स्टील नि दगा जानला आलमारी मनि दुकान वानी नक कानारिखा मनि बो लाइसेंस दंगो मनि बो लाइसेंस दं कारि लाइसेंस कारि 19 लाख रां ना होय मनि बो लाइसेंस दं वाक फार्म बो खायमाने तेजपुर थाङै आं तेजपुर आसामनि तेजपुर थाङै आं ट्रेनिं रि फायो आं उजागा फायो थांखाय ओ 90,000 80,000 रां न खायमालिया तिब्रा सांगै मालिया नरं थाने आं तिब्रा सान जत चैनल मीडिया दं थाना जों तिब्रा सांगै मालिया
অপরাধ जोंखै तिप्रा सांगै बरंनि बसांखाय तिनि धर्म नगन हे सुराय बिजनि वाइसानो साब्रुम थानि बरंनिखाय 10 तला 20 तला बिल्डिंग ताङै मानो होटेल कत कत ताङ मानो गाड़ी 20 टा 30 टा खाइ मानो जतनो खाइ मानो एयारपोर्ट नि सिमि थानि जत जगह 5 तला 6 तला बिल्डिंग बरका खाइ मानो चिनि तिप्रासा खाइमेया चिनि तिप्रासा खाइना थांगाय न मकल केना खाइजाबो जों अहानि बसा तिप्रा सांगै अहानि तिप्रासा बसाङै जों माया आबानि बेलाय दुख नांगौ खाजानि ताखौ तेबो आं सुदि बर्मन न आं सानाय नों जे आंनि ऊपर जे ब्लेम तुमानि नों जे ताताल तुमानि मदति उद्र खाइदि 48 घन्टा समय रिखानो न मीडिया फाइनि बसांग नों उद्र खाइदि जदि न उद्र खाया हगाय 48 घन्टानि परे निनि बुमुगै आं मानहानि केस दिनाय मानहानि केस खाइनाय आं 48 घन्टा न समय रिखा 48 घन्टा समय रिखानो न खाजानि ताखौ बुहुक्स दे जदि न नरक जनि सोंना थाखाय सोंदो सर हाथाय कतनि जेटा ताबो सोशल मीडिया जे नंमने के गोबां को हाथाय कतनि आ बिल्डिंग करनो तिमा कुशन खाजागै दंगो 43 करोड़ रां बाय नुसामारि आजगा कनै बिल्डिंग तांगै दंगो आ रां बरनि ते आ बिल्डिंग तांथानिबो आ थाय मंत्री विकास देबरमा छेगिनाव हने कसे कक आकासै दंगो सर ताम सानाय ब्रतै कायसानि जागानो ते कायसा जागा सगिनि कायसा जागानो ते कायसा जागा सगिनि मिया मन एक बरफ ओंगाय जे ओरो बिल्डो जमाते कोन कर ओरो इजिकल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड मनि मालिक हागाय शर्मिष्ठा देबबर्मा बसानि बुंगा बिमल देबबर्मा बबा आं रेजिस्टार्ड खायजा एग्रीमेंट खायजा ओंगा ओ जागानि मालिक जागा साबनि तामनिया जे आसल जे कागज मालिक बन जागानि मालिक जे कागजनि मालिक बन जागानि मालिक जे रेजिस्टार इखाबना आनि जागानि मालिक तै मो साबो बिनि आनि हिनि तंना आं साइमिया जे आनो रेजिस्टार नाय बन मालिक आनो रेजिस्टार नाय को जागानि मालिक बरमरा जे जागानि मालिक रगनि बुंनाय सर ताबो आरो खरनि खरताम सला बुरै रक सोशल मीडिया फाय का को खाय मुक्ति बे कुंते बे खलाय साइ दंगो बबा गरा सनो मोथांसि दे मंत्री प्रकाशिन जागा सिगिना बायखा आ बरक साबो मखना सर आंगो बर रंनो कयनाय जे काका को तंगमनि जागानि थांमान लेनो डीएम ऑफिस थांमोन एसडीएम ऑफिस थांमोन थांमान जे जागानि मालिक तो बरक रेजिस्टार खारि खमले सर जागानि मालिकनि मुं किसे साब जागानि मालिकनि रक बुमुंखा रानी राजश्री देवी शर्मा राणा अमित जंग बहादुर राणा प्रदीप जंग बहादुर राणा संजीत जंग बहादुर रानी राजेश्वरी देवी शर्मा का मो ओ जे तीनजना दमखाय मनि बनि बसार जागानि मालिक बरक आरो रेजिस्टार सर मुखि बुबाग्रा बसंनि लाखा बरक आं खोनामाने बरक बुबाग्रा बसंनि नहनि खोनाबो बुबाग्रा बसं बोलते बरक आगि बिनि फैमिली रक राजानि राजबारी वो बरक राज फैमिली रक बायना फोरोंजाक दङ बरक कर्नेल लेफ्टिनेंट रक मते हाय बरक फोरोंजाक दङ ओ बर रक आगरतलन दङ सर अंके जे ओ आशा रुपिनि नै जे ओमो हायबो ननो सावि दङ जे नों बरफ रखरि सिग्रि सकरा खलायै कुनो डकुमेन्ट कालेक्ट खायो नै आनि ताङै बिन थानो आं कालेक्ट खायनैसै आशा रुपिनि ले साबा जरा कामना डला साबा जागा मालिक से जागा रेजिस्टार इखागाय जागा मालिक से जागा रि उखागाय बरकले बरनि फायगाबा सात बरं यागोबो तावबो कागजतं बुमानि मुंतै बुमानि मुंखा कमलासरी रुपिनि हा बरक कागज तो खायबा डीएम ऑफिस थांमोन एसडीएम ऑफिस थांमोन सातजन तंगो बंगदे आसुसंता के बरं खरंनि ठेका ताव पाँचजन तंगो आं नरं बिसिं तै सावो जदि न बरक मुसिंनो जागानि मालिक हगाय हंगा उ बर रखा भाई जागा रेजिस्टारी माखाबा के बरं की माना मुसलमान बायते नर जे आपने सुंगते बेलिंग तंगमने बाबू गाना मुसुपानते बाबू गानी ऊपर विभिन्न बिसिं तै नरं निजिन साइमा खाना जे आनि ऊपर विभिन्न एंगल ते विभिन्न कौशल ते आनो खाइतमान नरक नखना आबानो जतने रांसांनि खाजान ताकुते आं नरं जतन रिबेखे जतन ए जागानि मालिक बसारि का नरक सर ओ जागा नंगुफोर पाइमनि
10 বছর ছাগানো আং পাইখা 10 বছর সিগাं 10 বছর ছাগানো আং জায়গা পাইজা 10 বছর ছাগানো আং জায়গা পাইজা রেজিস্টার কে ফুরুং কাছে রেজিস্টার খাইমাইয়া তাঙ্গৈ স্যার বড় রেজিস্টার খাইমাইয়া আংগাই ও যে জায়গা কাबै ককং তংনাই জবর দখল খাইতং জায়গানি মালিকা বরক দখল খাই দङसे বরক বরংনি জায়গা হनै দখল খাইতং বরক ভাই কাগজ কিসাব গই তমনি বাগै ন রেজিস্টার খাইমাইয়া দং তাবুক কাগজ উকেংখা বরক আনো রেজিস্টার ইখা জায়গানি মালিকি ক 10 বছর ছাগানো জায়গা পাই জায়গা স্যার পাইথাগো অহর কিসা সংনান মচুঙ্গো Tei. Ani jotto. Rangsakni ani je media takhok bukhumang belai mokol muktui khanik khab muktui কয়েকদিন ধরে ani mokol muktui klayu o do phano যে দ ফানি বাগৈ যে সামুং খাইনাই হিন ফাইনাই ব বরং টার্গেট খাইজो নর যতন নুকো তিনি চাইয়াই নংয়া ওই আনি দ ফানি বাগৈ আং খাপ্র মই দङ যে কোনো বিপদ আপদ যে কোনো বড় ফাইকে বনো আং সলভ খাইনো হরো আনি নগ কোনো টাইম ক্রই টেবিল ক্রই দিন ক্রই তারিখ ক্রই যে কোনো হাকসাল জম্পই yang সাব্রম বিলুনিয়া যে সাপনো ফাইদং আনি টিপ্রাসর আং ওই মালানে ফাইও আনি সব সময় দগা খুলো করিব সব সময় দগা খুলো করিব যে কোনো জনের সমস্যা তো ফাইকা আং লগে লগে সমস্যা না সমাধান খাইনা নাই যে কোনো আং সমস্যা না সমাধান খাইনা নাই অতি প্রাসাদ ফারক অতি প্রাসাদ আং সারক নরব কিছু ওয়ান শব্দি চিনি বরক খাই जों খাইমিয়া বইনি বরক খাইমনো বইনি ফাতান বরক খাইমনো जों ও হানি বসা ও হাওয়া চাইনাই ও হাওয়া বংশ পরম্পরা जों জমিদার চিনি হা চিনি রাংসাংনি হা ও রাংসাংনি হানি বসারকে খাইমিয়া তিনি বুনি দফারকাই পুটি পুটি বিল্ডিং 10 তলা 20 তলা বিল্ডিং খাই বংনি খাই চেরি নাইমিয়া আং মিডিয়া রংনো সানাই আনি তাকু মিডিয়া রংনো সানাই নরম বংনি বাগি কি চের দি যেমন আনি চের মা হাইকাই নরক কাইসাবনো তে চেরি নাই খানরক চের দি বংনি বাগি চের দি ও তিপ্রাসা তাকুক আং তাকুক নংনি তিপ্রাসা তাকুক কাইসা হোটেল তাংমালিয়াদা নংনি কাইসা তাকুক আং দিল্লি কাইসা ফ্লেট পাইমালিয়াদা নংনি কাইসা তাকুক ফিসারি কলেজ নক তাংমালিয়াদা বুনি দ ফালে কলকাতা বোম্বে মাদ্রাস আমেরিকা লন্ডন নক পাইতং মননর কিসাखौनो खानांगौ मुकुल मुक्ति क्लाय नरका चिनि तिप्रासा ताकुक रखाय जों ताबुक बजों काइसा काइमा काइसा काइना नायखेते काइसा सकलायले ओ ताकुक र फाइदि जतन आगोगने कादि आगोगदि जतन जे मानसा आसागोग लाय जे मानसा साहाय्य खाइलायदि जे मानसा थेलारलायदि काइसा काइमे एखा बनो कारिना चेष्टा खाइदि काइसा विपद तखाय बनो सुबादि काइसानि काइसा ताकुक बाय ताकुक तामुलायदि ताकुक बाय ताकुक ताताललायदि ताकुक बाय ताकुक राबार ताताललायदि ताकुक बाय ताकुक पुखुरक तैता सालायदि ताकुक बाय ताकुक पुखुरक बिथि तारिलायदि थानसा जिंदि थानसानि सामुं तांनि मकलनि मुक्ति खालायदि স্যার अब हेंगोनि उकलोगो नों तो साका जातिगत किछु कारण बयके खाइमानो जोंनो खाइमेया जों खाइके केना जागो आंबो राजनैतिक कारण पुनो तरा तंगा ननो जे तला खिगलाय देनि आबाहाय मनरनो बुजिनाय नरनो सिउ नरक मिडिया रो नरनो सिउ मकल मुक्ति खालायो नरनो बेसना স্যার তে কেসা আং সংনান মজুং মানি নন হমকাই যে আগে নিনি যে অর তিনি bengai mokol muक्ति खालायो आं mokol muक्ति खालायो आं तिप्रासा खाइमिया बुनि बसा खाइमानो बुनि बसा खाइमानो आं खाइमिया आनि मुसुक सम्पत्ति दङ आनि बिजनेस दङ आं खाइना खाइ बादा सेनि नायदो खालाम ताकते बहुत सब बोलो साव
স্যার দিল্লিও যে ফ্ল্যাট পাইন সামনে আর দিল্লি ফ্ল্যাট পাচ্ছি দিল্লি ফ্ল্যাট কুনো 20 লাখ টাকা কুনো ইয়া mo lun nai Sir, kai ako to, government ni, ko ba si, klay ka nag-red ba si, abis la. 20 লাখ টাকা mo tabuk ani je noro সম্পত্তি বনুকা ani বাবুনি সম্পত্তি আর দাবরান সম্পত্তি ani বিজনেসম্যান 2003 রকম জায়গা পাইজাক 2000 রকম খাইজাক অনেক বিজনেস কত কত তোমার একমাত্র রাজনৈতিক ফাইমানি কারণ ও বড় রং ন ani তিপ্রাসা বড় রং ন যারা উকল ক্লাইজাক বড় রং ন যারা বুঝিয়া বড় রং ন বড় রং তিসানা ভাবি ফাইমানি आं बिजनेस कत कत खाइमासे आं बिजनेस खाइमासे दिनै 35 बছर जेबो चिनि बर रं शोषण खाइका कांग्रेस नि माबल जेबो खाइका बेलाय मुक्त खालाम दिनै आं आंनि बर रंनाव लुटिना फाया आंनि बर रंनि रांनाव चानानि फाया आंनि बर रंनि रांनाव लुटिना फाया चानानि फाया ani boro rong tisana phaimasi ani boro rong na tisana phaimasi khajani ta hokte bu স্যার দিল্লি ka hayo flat pakhan ne om to proman non khasar nono karibo kubuni minister MLS rok dilwa flat payment din thani to tong om hai sir chair khai onek man tangai ani simi chair lai mandoro tangai ani simi chair lai mandoro tangai simi ano simi onko khaba tangai le ano simi sinoro kano personal attack khaiba ang yelo ki sahib no bang koina jiten babu no Sir, koina nung totally ako no sana na yojen ne, nini asuk agi ni simi no jaga সম্পত্তি rok tong mani gen nang tabo ti kaisa ti prasang gai মন্ত্রী মান মানে ইয়া বলো হংকে বড় গা মনো খুসা ওয়া কোন নো ব্লেম খাইকা কিন্তু অলরেডি যতনো সাইমানো যে নং আগি জমিদানি বুসা হनै নিনি বিজনেস তং হनै নং অনেক গনা রাং পয়সা গনা হनै ang 2014 na ang o do phano ang basarani bagai o do phano sasani bagai ang 2014 ni simi ang rasul ke 13 14 ni simi doro hoyto joto borok saimiana ang Jiten Chaudhary bai ang contest khaisa loksabha joto borok saimiana ang contest khaisa joto borok saimia 2014 ang loksabha baso 2014 loksabha baso স্যার candidate ngi assembly Chini wo boro rong no. MLA Sudibrai Burman je pro kokti saka abuni yaklo no social media wo Facebook ro gonu kha BJP ni kabang baksa adong ro Tripura jurei bikasi bikas Kollenpur Telemura Athromura Bormura Delhi সব জুড়ে বিকাশই বিকাশ ও ভাই সোশ্যাল মিডিয়া রোগ বাইল খাইতং কা আমর বিজেপি পার্টি নি নো নি বিসিঙ্গো ন স্যার ও ভাই খাইমানে উনকুলুগো নো বিসিঙ্গো পার্টি গটো পার্টি নি বিসিঙ্গো নো কেবেং নাই এবা নো চেয়ার নো নি ও ভাই কোন পল ও ভাই কোন ষড়যন্ত্র তং দে মান মাসা স্যার না mo chair nai ki saiman nai jela se te tongai no chair nai ki saiman nai haipono je mansa ka ani boro rong bang khai thana o Tripura rajya ni bai khai thana jara ukolok raja boro rong bai khai thana bui bo jese kono chokran khai tung tung jese kono ano ani birodhe saitung ang ani lama ang khai thana norok naidi norok cheri naidi musung no ko স্যার স্যার ইনভেস্টিগেট ছাড়া এভিডেন্স ছাড়া যারা সোশ্যাল মিডিয়া রোগো যে নিনি মুম্বাই মিডিয়া ফানো হুঙ্কা বা পাবলিক ফানো হুঙ্কা যারা প্রেসিং তোমার হুঙ্কা যে মানে নং তো সাবাবো অপপ্রচার নাই আক নাই কিন্তু নং বড় তাম সানা মুসুম যত Tripura hastani যত ani rangsangni khazan ta kokte bohu sona norong thana ang yaparika kubui tamo chengra tamo norong ang joto no evidence phonolika joto no nong thani yaparika Sudip Burman song কোনো দিনও চিনি বরং নিবাগে কাহাম নাইয়া সমীর বর্মন সং চিনি বগরং বাই কোনো দিনও খাম কাহাম নাই আবানে বাগৈ ন 35 বছর যে সিপিএম বড় রাজত্ব চাইমান ত্রিপুরা হাস্ত 35 বছর এই সুদীপ বর্মন সং কারণ ত্রিপুরা হাস্তেও তে কোনো সরকার ফায়া বড় প্রমাণি বাগৈ কারণ চিনি বড় বড় হামজাইয়া চিনি বড় রং নাইমাইয়া চিনি বড় রং ani tapu bukung nomor kebagai naimia Sudip Burman song ani dofan kebagai naimia boro ani dofan kebagai naimia ani dofan accept khaimia ang norong no khajing saga ani mani kok borok ani mani kok abuk tui ani mani kok mono sibo musuk
ani kok borok na bo musuk benga i sawo o Tripura hasani ani khajani joto rangsang ni khajong ta kok bu hukso mo norong nu ngam soksidi ani kok borok ani mani kok ani rangsak abuk tumi baksa ang norok bidan so ani kok borok bang sawo norok nong ani mani kok bang sawo স্যার মনো পর্যন্ত সব মেইন তো ও হাইনো কক সিলজাম নবলুগো যে নির্মলা সীতারামন রাং মন্ত্রী 1400 কোটি টাকা যে রিকলাং মানি বিদেশি ব্যাংক নি ওকে বিদেশ নিতা ওকে আবো যে রিকলাং আ রাং নো স্পিচ নন দিছ আ রাং বাগি তাম খাইজা গিতাম নরক তো মিয়ানো সাইমগনা সরাই সরাই নরক মিয়ান সাইমগ পুরা তুই হাইগে নরক মিয়ান সাইমগ যে ওয়াল ব্যাংক নি সম্পর্ক ওয়াল ব্যাংক মো আং ফায়াসেনি ন কমিটি খাইকা গঠন খা ও ওয়াল ব্যাংক আনি কোনো গ্রই মো ওয়াল ব্যাংক পুরা সোসাইটি ওয়াল ব্যাংক পুরা এক্সট্রা পার্ট মো আলাদা পার্ট মনি চেয়ারম্যান খা চিফ সেক্রেটারি মো আনি কোনো পার্ট গ্রই মো কোনো আং সাইমিয়া পুরা আনি কোনো ইনভলভ গ্রই বসে করুর 1400 করুর দাহেন 30 করুর দাহেন বসে রাং সবাই নর মিয়ানো তুই হাইকে মিয়ানো সাইরিকে স্যার লুকুরা বারবার ন কমেন্ট খাই সিমু দङ मा सुंहर दङ जेटा स्कॉलरशिप नि इशू ताबसुक जरते ताम नि बागै एसटी स्कॉलरशिप पेंडिंग तांगे मायखन बिकॉज गोबां मासार स्कॉलरशिप तुइ न परि दंबायो लाइक बीएड का हाय नार्सिंग का हाय सर स्टूडेंट सुंग थ्रि दङ सर ताम सनाय बरनि बागै बर लाइफ नाय दङ सर ওহানি যত আনি যারা স্টুডেন্ট আনি রাংচাংনি বসারো আনি উস্তুদিনে বাগৈ ani jana moton ani saimon no moton o ani bosarong ni bagai ang je babe khapurumui ani charai khaina ni bagai borong na update khaina ni tui kaham fan bong ni toilet bong ni tomung samung borong ni samung kuno dina kuno mantri nor khitai no ka hamada nukha kuno dina sutai no ka habuna nukha kuno dina bong ni doga kisik misik bong ni kuno mantri nor bisik khemana nukha tawana di rangsang ni o besaro ang tong sakta mana di noro nong ni je scholarship ni bagi noro wanai tong mani scholarship কয়েকদিন বেশি 4-5 দিন মিছিং মাননাই কিন্তু প্রপারলি নং নি যদি কাগজপত্র ঠিক তো হাকায় তো মানে বাকি লেমু লেখা মালে কাইসা শ্রেণী নি তঙ্গো যে স্ক্যাম যে ফাতার হাও স্কুলসি পড়িয়া কলেজে পড়িয়া रेस्टोरेंट सामुं तांनाय होटेल सामुं तांनाय बंगनि डकुमेन्ट्स रिवै स्कैम खायै दिनि मानजाखा गोबां मा बरक मानजाखा ते डक्टर इंजिनियर ते कतर बिजनेसमैन कतर रांनि मालिकनि बसारक 2 नम्बरनि खायै इनकाम सार्टिफिकेट दिवै ओ करैनि बसा परिनानि सुजुग न borok বঞ্চিত খাইমানে বাগৈ মন যাচাই খাই তমা বাগৈ সে কিসাল লে অইয়া খাই স্কলারশিপ কোনো দিন লইয়া তাবুংনি সিমি নরংনি মিডিয়ানি বিসিংকে আং সাও তাবুংনি সিমি যত স্টুডেন্ট যত গার্জেননি থানে আং কইনাই বছর আগে তো 2 বার 3 বার পোর্টাল খুলগ্রিব অ্যাপ্লিকেশন খাইনানি সুযোগ মানো তাবুংনি সিমি ওয়ান টাইম অ্যাপ্লিকেশন খাইমানাই ওয়ান টাইম পোর্টাল খুলক জানাই টেক পোর্টাল খুলক যাইয়া আব্রঙ্গাই সময় মতন স্কলারশিপ মাননাই সময় মতন যত কিছু মাননাই তেই 2 বার 3 বার 4 বার খাইয়ে পোর্টাল খুলক জাগলা তাবুনি হাকে যেবে চলিত হয় তাবুনি সিমিংগাই ওয়ান টাইম কারণ ম যে সমস্যা তমনে মন সমস্যা সমাধান মা খাইনাই তাঙ্গই সমস্যা হামাকাই 3 বার 4 বার 5 বার পোর্টাল খুলো গইরু পোর্টাল খুলো গইরি কাগেন যে সময় পোর্টাল অঙ্গ অ্যাপ্লিকেশন খাইয়া ও সময় কাই ভারত সরকারের রাং করে ম এনএসপিসি ন্যাশনাল পোর্টাল ম দিল্লিও সে পোর্টাল ম চিনুজা কোনো কাম করে একমাত্র আনি বিসিংতি খাইয়ে ও ন পোর্টাল ন রহরো তাবো ম ফাইকা তাবো যারা সঠিক জানে কাগজপত্র সঠিক ঠিক দङ বরক কয়েকদিন বিসিংনো 5-6 দিন বিসিংনো যতন স্কলারশিপ মানে স্যার গোबां को কাইসা দङ মিডিয়ান বিসিংতি নুখা টিউটর বরংনিবো নুখা যে বরক সাও 6 মাস 7 মাস বেতন মায়া মব যতন রিলিজ খাইজনা কয়েকদিন বিসিং এতাম প্রশ্ন তো স্যার গোबां को स्टुडेंट रग स्कलारशिप मायने बागै सेकेंड सेमेस्टर नि एग्जाम रग बर आसुगै माय आंगै तंखा बर ब सुमुत सै दङ सर बर ले ताम उपाय नाय বরংনি মিডিয়ান বিসিংতি আं সাও যে
সঠিক যারা বিজ্ঞানী বসা করিনি বসা বরং মাননায় যারা দङ फेक डक्टर इन्जिनियार कत बिजनेसमेन 2 नाम्बार इनकाम सार्टिफिकेट कार्ड जमारिनाय रंग थानो आं सावो नरक मनत दति उइद्र खाइदि याखा नंनि लाइफ सेसनाय सीबीआई पर्यन्त तदন্ত नाय फेक इनकाम सार्टिफिकेट वो जे स्टूडेंट रक डक्टर नि बसा इंजिनियर नि बसा फेक इनकाम सार्टिफिकेट दुवै যারা স্কলারশিপনি ব্যবস্থা খাইলে ব্যবস্থা নাই দङ বড় দতি উইদ্র খাইদি দতি সারেন্ডার দি ইয়াখা মানজা খাই নংনি বুমা বুহানি যে স্টুডেন্ট বুমা বসন চাকরি পর্যন্ত পাই জেল হামনা फेक sir paithago obono je nini mungu jete allegation kai tongmani rang aji mani te wrong way ti rang aji kha ti pasal na rang kusubi gnang kha om ha khai tongno rokro nang paithak tam ko kusna sir ob last ও রাংসানি খাজাম তাকতে বুকস आं ओ जागा रां लुटिनो भाइया तिप्रासाना रां न चानानि भाइया आं आनि बरंनो मुसुक उकलो क्लाइ दंमानि आनि बररक ऑफिस कासारि थांगाकाय आनि बररक आं नुबु जे चिनि बररक किसिसे दा खाइमानो न फेमासे किसिसे दा खाइमानो ने आं चिनि बररक आबुगै दमानो नि फेमासे नरक वान सुकदि जे आं रां दा चाचाया যে আনি প্রপার্টি রং যতন লিখা আনি সম্পত্তি যতন লিখা যে ও কিসা মিসা 80,000 90,000 কা নক তাংমানি তে ও জায়গা দিল্লি ও 20 লাখ রকম নক তাংমানি মন যতন আনি প্রপার্টি লিখা কন্ট্রাক্টর খাইমারিকা আনি সম্পত্তি লিখা আনি বাবানি সম্পত্তি যতন আনি প্রপার্টি সম্পত্তি লিখা কোটি রাংনি আং খাইনানি সাকা অনেক আং ইনকাম খাইতো নরক আনো যে ওয়ান চক তাংমানি তিনি নরক বুঝিখানা যতন ম সাজেস্ট मजतन तिप्रासा मंत्री इंगै तिप्रासा रंग बदनाम खाइनानि बागै ओ सुदीप बर्मन सं जे चक्रांत चालुमासिमो ओ चक्रांत नरक जतन बुझिबाय केन सुदीप बर्मन जे चक्रांत न आं सुदीप बर्मन चैलेंज खाइगे जे 48 घंटानि बिसिनि बिनि कग्न रसादि हनै जदिन रसाय आंगाय आं बिनि बिरुद्धे आनि मानहानि केस रिमान किरिनाय आं तै जत रांसांनि ताखुकते बुखुकसं नरकनि थाने आं कहि फादि जों जरा सफायगा थानचांगनि जरा सफायगा याक बायाक रंगन जमा जरा सफायगा थानचानि लामा हिमलायनाय दफा बाय दफा वालायलाया खाइलायनाय ताखुक बाय ताखुक मिलिलायनाय ताखुक बाय ताखुक बुलाया ताखुक बाय तकलाया ताखुकनि ताखुक नक सकलाया ताखुकनि रबर तानिया ताखुकनि आनि बाननि फिसारिनि बिथिरिया जों ताबुक जरा सफायगा आगलानि जरा सफायगा फाइ थानचाके आगलानि बेले बेले স্যার একটু একটা প্রশ্ন স্যার একটা বাংলাতে একটু উত্তর দিয়ে যেহেতু আপনি বলেছেন যে আপনার কাছে আগের থেকে সম্পত্তি রয়েছে তারা আপনি নির্বাচনের সময় এভিডেভিটে 3.5 লাখ টাকা দিলেন মানে এই বিষয়টা যদি একটু পরিষ্কার করেন আর কি আমনে 2014 সনের আমনে এই আমার এভিডেভিটটা আমনে লোন পাবেন না নির্বাচনের সময় যেটা এভিডেভিট হয়েছে 2014 লোকসভা নির্বাচন আমি দেখিয়েছি না না আপনি এখন বিধানসভাতে যে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তো আপনি একটা এভিডেভিট দিয়েছেন না নির্বাচনের দপ্তরে আমি 2014 সনে কত আমি এভিডেভিট দিয়েছি এটা আমনে মানে 2014টা কেন দেখলাম আপনি এই যে এখন যে বিধায়ক হয়ে নির্বাচন হয়ে যে এসেছেন সেখানে আপনি 3.5 লাখ টাকা দিয়েছেন মানে এভিডেভিটে আপনার অর্থরাশি সেই বিষয়টা একটু পরিষ্কার করুন মানে আপনি বলছেন আপনি আগের থেকেই আপনার টাকা রয়েছে আপনি কন্ট্রাক্টর ছিলেন তো হঠাৎ করে আপনি 3.5 লাখ টাকা দিলেন এই বিষয়টা একটু জানতাম আমাদের তো বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করা হয় বিভিন্ন জায়গায় করা হয় আমাদের তো আমরা তো এক্সামটেড ইনকাম ট্যাক্স এক্সামটেড আমাদের এসটিদের কোনো ইনকাম ট্যাক্স নেই আমরা এক্সামটেড যখন ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের এগ্রিমেন্ট হয়েছে আমরা এক্সামটেড আমরা কোটি টাকা ইনকাম করতে পারি আমাদের রিটার্ন দেখাতে হবে না আমার সয় সম্পত্তি দেখাতে হবে না এটা আমার এক্সামটেড না ঠিক আছে এটা তো বুঝেছি আপনি কিন্তু ওই নির্বাচনের সময় এভিডেভিটে তো আপনার মূল অর্থরাশিটা আপনার দিতে হয় তখন তো আপনি 3.5 লাখ টাকা দিয়েছেন এক্ষণে আপনি মন্ত্রী হবার পরে আপনার বাড়ি গাড়ি দিল্লিতে এই বিষয়টা একটু জানতে আর এই দিল্লিতে যে ফ্ল্যাট কিনেছি এটা তো আমি দেখাচ্ছি লোন দেখাচ্ছি এটা না লোন দেখাচ্ছি
25 লাখ টাকা লোন নিয়েছি, 20 লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি করেছি, বাড়ি কিনেছি, দিল্লি ফ্ল্যাট কত দিয়ে কিনেছি 20 লক্ষ টাকা, যে 25 লাখ টাকা আমি লোন দেখিয়েছি, 5 লক্ষ টাকা আছে না, আরো 5 লক্ষ টাকা ছিল তো। যে এভিডেভিটটা দেখিয়েছেন 3.5 লাখ টাকা, এটা কি আপনার মানে এর আগে ছিল, মানে বিধায়ক হওয়ার আগে ছিল? এটা তো বিধায়ক হওয়ার পরে আমি লোন নিয়েছি, এই লোনটা আমি বিধায়ক হওয়ার পরে নিয়েছি, বিধায়ক হওয়ার পরে আমি কিনেছি লোন নিয়ে, বিধায়ক- আমার জায়গা দিয়ে আমি লোন নিয়েছি। এটাই মানে বিধায়ক হওয়ার পরে কি বাকি যে বাড়ি ঘরে কিনলেন, মানে এই টাকাগুলো কোথায় থেকে এলো, মানে একটু জানার জন্য। কোথায় কিনেছি? এই যে এখানে আপনার হাতায় কতরের আপনার হাতাই কত তো এটা তো বিল্ডার্স করছে, আমি করিনি তো, বিল্ডার্স। আপনি তো পার্টনার হিসেবে কাজ করছেন। আমার জমি, আমার জায়গা বিল্ডার্স করছে, বিজনেসটা প্রফিটটা 40-60 হবে, আমার জায়গাটা আমার, এটা বিল্ডার্স করছে। থ্যাংক ইউ।